Wallahu a'lam. Apa soalan nak tanya? Sila tanya. Sifat mani saya tak masuk, cukup sifat salbiah. Sekali biar sikit-sikit, pelan-pelan. Apa soalan? Hai, tak ada soalan tak? Masuk tauhid hilang soalan. Mana ada soalan? Tipis. Tak nampak. Tapi sungguh Saintis ke mathematician dia untuk manusia fahamkan atau tipis dia pakai gradual ukuran. Dia ukuran-ukurankan macam dimensi, inches kah, mal kah, kaki ke, yak ke, Ya. So itu untuk kefahaman manusia dalam biasa, dalam fahamkan dengan akidah dengan. Baik, kalau saya tanya, buku ni tebal ke nipis? Sebab bandingkan sini kan. Kalau saya tanya, buku ni dengan beg ni siapa tebal? Ni? Macam tu. Tadi kata ni tebal sebab kita tengok kat sini. Tak? Sekarang ni kita tengok kat sini pula. Siapa tebal? Beg ke buku? Mana tebal kat buku tadi? Mana tebal kat buku tadi? Kejap ada, kejap tak ada pula. Lain kalau saya tanya, beg ni warna apa? Letak sebelah buku ni warna apa? Saya letak sebelah-sebelah. Adakah hitam masih ada kat beg? Sebab hitam ni sifat yang wujud. Tapi kalau saya ulang balik kan. Mana tebal? Buku ni kuning. Kuning kan? Hijau ni kan? Ni tebal kan? Sebab bandingkan sini. Sekarang saya tak sini. Siapa tebal? Beg ke buku? Ni apa? Ni? Nipis. Tebal tadi mana pergi? Nampak tak? Jadi maknanya tebal nipis ni benda tak ada sebenarnya. Hanyalah pada your mind. You assume it is nipis, you assume ini tebal. Sedangkan tebal nipis tu sebenarnya tahu. Tapi itu mana sifat saja. Lain soalan? Allah kita beriman. Adakah untuk sampai tahap pengajian? Pengajian sini tu. Bila Allah suruh kita beriman. Ya, beriman kepada Allah yang mana? Ada kita Kita beriman dengan Allah yang mana? Kerana orang Kristian pun kata dia sembah Allah, kita pun kata kita sembah Allah. Allah yang mana? Yang macam mana? Katakanlah aku beriman kepada Allah. Allah, I know. Allah yang macam mana? Sebab Kristian pun mereka mendakwa mereka menyembah Allah, tapi Allah mereka kan tak serupa dengan Allah yang kita sembah. Allah yang macam mana yang kita sembah? Yang macam mana? Serius? Yang macam mana? Yang bersifat daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, Qudrat, iradah, ilmu kan banyak kan. So how to teach people semua sifat-sifat until they know which Allah yang dia sembah. That's where you need the knowledge. That's where you need ulama to tell you and teach you easily, precisely, know your God, know your Lord, tahqiq, so that there's no mistake. Tidak ada kesilapan dalam mengenal Allah. That's why you need tauhid sifat ilmu. If you can buka Quran, kenal Allah, alhamdulillah, then go on. If you can know Allah by looking in the Quran, that's the best. Can you? The big question mark, can you open the Quran and you know Allah correctly, precisely, no mistake? Can you? Can you? Can you open your own car and repair it without an expert? Open the car, you repair, tak apa jadi, hanam terus. Even your own car you can't repair by your own. You need some expertise to know about your car. What more about Tauheed? Allah. That's why you need it. Yes, Allah didn't say you have to learn it. You don't have to learn sifat 20. If you can know Him without learning this, can you? yang amalannya cuma
betul kata tak kenal pasti tak cinta. Yes. How to know? Tapi kalau kenal ni seolah-olah kita kenal Allah. Kena cinta, kena kita cinta Allah kena kenal. Yes. Sebab cinta is hal hati. Allah yang menguasai hati kita. Of course. Do you love your wife? Do you love your wife? Do you love your wife? Of course. Why you love her? Membantu bila nanti saya. No, before, in what way? In what way? How you? Saya tak tahu pula tu. I know, but when you don't know her, you fall in love before without knowing. So Allah membuat satu benda itu dengan sebab mempunyai aturan-aturan dan wasilah-wasilah. We have to go through the wasilah. To love something, Allah make the system, you have to know it. You don't know, you can't fall in love. You have to know. Then you can fall in love. That's the way it is. That's the way it works. Someone meet you and say, I love you. You will say to him, are you nuts? You don't even know me. You say you love me. You only see me 1 second, you say you love me. What you tell him? Betul kau ni. Kau baru kenal, kau tengok aku, kau belum kenal aku lagi lah. Kau duduk aku sebulan, tengok sebulan perangai, oh sorry, I don't love you. After 1 month, say sorry. Why? Before you say you love me. Dulu aku tak kenal, aku dah kenal kau siapa dah. I don't like you. So maknanya, untuk mengasihi kena kenal. Untuk kenal, kena ada ilmu. What's knowledge? What is knowledge? To know exactly and precisely what it is. That's knowledge. Aya'lama syai' fi sya'ni. To know something, what it is. What it is. Then only you can fall in love. That's how people fall in love. You don't know, you can't fall in love. So yes, you said you have to love Allah, but you can't love Allah without knowing Him. And to know Him, Prophet SAW said, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. That's why he urges us to go for knowledge. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. And he urges us to go and search for knowledge. The first verse, Iqra bismi rabbikal ladzi. Read. The Quran is knowledge. That's why I said, if you can read the Quran without learning this tawheed, you know Him thoroughly, correctly, precisely, no mistake. Alhamdulillah. No problem. Can you all know Allah without learning this? Can you all? If you can, no problem. Can you? Can you? That's a problem. Can you? And how much knowledge do we have to acquire before we know Allah? How much? How long? We have to learn it quick. Kita kena belajar cepat. Kita nak kenal Allah. Banyak kerja kita nak buat lagi. Takkan 24 jam nak belajar cerita Allah ni. Kudrat ni macam mana ni? Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un. How to understand laisa kamitslihi syai'? How to understand Tuhan tak serupa dengan makhluk? What is makhluk? What's the explanation? What is the meaning? Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Apa maksud itu? Mana pengertiannya? Jadi sifat 20 ni dihimpunkan semua permasalahan-permasalahan tauhid yang muhim, yang important, which you must know. And the ulama say this is fardu ain, this is fardu kifayah. You want to know Allah, basic knowledge you kena ada. So how to know Him? Through knowledge. First level. Once you have the correct understand, ilmu yang betul, faham yang sarih, yang nyata, yang jelas, yang mana Allah, yang mana bukan Allah, yang mana sifat dia, yang mana bukan sifat Allah, then now you go. Then it's okay. Because akidah kita dah tepat, kita dah tahu dah. Ini bukan sifat Allah, ini bukan. Ini kita tanya Tuhan kat mana? Still confused. Tuhan kat mana? Still dalam hati kita, Tuhan kat langit lah, Tuhan dalam hati lah, Tuhan kat mana-mana lah. Why all these answers come? Because you don't understand who is Allah. Why don't you understand Allah? You read the Quran. You don't understand the Quran. Why you don't understand the Quran? What's your Arabic standard? How far, how deep are you? Boleh faham betul-betul which verse yang menerangkan tentang sifat itu? How many verse yang tentang diri zat Allah? Berapa banyak hadis mutawatir yang menceritakan tentang Allah? Can you bring it out? Can you understand one by one each word, what does it mean?
If you can, why don't you use the knowledge of the scholars who already been recognized by the whole world? You want to buy a car, you find the best brand. What car are you? Volkswagen. Oh, wow. Dulu tak okay. No, Volkswagen. Oh, Honda. If I told you go and buy Proton saja, susah lah. Hantar retail rosak ni. So Toyota style. So even human, even material things, we try to find something absolute. You want to put your trust. Kita nak percaya satu benda, you have to find expert. So when you learn about the religion, agama ni, find the expert recognized by the whole world for hundreds of years, which is Asy'ariyah and Maturidiyah. Look at the books. Karangan mereka itu apa mereka karang. Look at the name of That's why dalam kitab ni, at the first few pages, diterangkan nama-nama ulama yang telah mendukung dan telah mengkaji dan telah memahami dan telah menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jamaah bersifat 20. Hundreds of them. Who are we? That's why we follow them. That's why we have to make our mind follow them and make understand through them, because they are the expert. They have their qualification. Mereka ada kualifikasi untuk membahaskan. Not us. Put your respect towards them. Learn through them. Ramai yang telah berhasil, ramai yang telah menjadi aulia ilah. It's not something yang I made up. No, bukan benda yang kita buat-buat. All the books that you read, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Asy'ariyah al-Maturidiyah, Imamul Hadi, Imam Nasai, look at the books. Look, go and make a research. Who are they? The books that you are reading, the knowledge that you are taken from who and what are their akidah? Buku siapa akidah mereka? How they believe in Allah? Did they go by searching Quran and Hadith by themselves? No, they depended on the scholars above them, specialty in that field, and they use their books to understand the Quran and Hadith. So every field, setiap bidang dia ada ahli dia. Likulli fanin maqalu wa likulli maqalin rijalu. Tiap satu ilmu dia ada dia punya disiplin ilmu. Dan setiap disiplin ilmu tu dia ada tokoh-tokoh dia. Give respect to them, listen to them, because they know what they say. They understand really and thoroughly. Lebih-lebih lagi Imam Abu Hasan Asy'ari, di saat turunnya ayat surah Al-Imran ayat 53, ya ayyuhalladzina amanu man irtadda minkum, siapa-siapa yang telah berbolak-balik daripada kebenaran itu, wa man yartadda, mereka yang telah berbalik menjadi murtad, menjadi sesat, sayati, selagi mendatangkan oleh Allah Ta'ala qaumun yuhibbunahu, yang mereka itu kasih kepada Allah, yang Allah kasih kepada mereka, mereka kasih kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, merendahkan diri pada orang beriman. Aizzatin 'alal kuffar, sangat keras kepada orang-orang kafir. Ketika turun ayat itu, bertanya para sahabat, man hum ya Rasulullah? Ni ayat ni cerita pasal siapa ini? Ada orang murtad, ada orang berbalik pada kebenaran, tiba-tiba Allah ganti balik. Ini kaum siapa ini yang Quran cerita ini? Rasulullah SAW isyaratkan dengan tangan yang mulia itu, hum qaumu hadha. Ditunjukkan Rasulullah kepada Abu Musa Asy'ari, tok nenek kepada Abu Hasan Asy'ari. Maka ulama mengkaji, apa maksud Rasulullah itu? Kaum yang disebut oleh ayat itu dirujuk kepada Abu Musa Asy'ari. Apa kelebihan Abu Musa Asy'ari? Mana kaumnya? Bila kata kaum itu, lebih 3 orang. Kaum pengikut Abu Musa Asy'ari, mana ada pengikut? Tengok anak dia, siapa nama? Bilal lagi, siapa? Sampailah kepada yang bernama Abu Hasan Asy'ari, cicitnya itu. 300 tahun setelah wafat dia, meninggalnya 300 tahun lepas itu. Biasa dalam Quran, Rasulullah kemudian menjangkau masa. Rupa-rupa maksud itu adalah Abu Hasan Asy'ari ketika kerana itu umat Islam sudah ramai yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah, menyatakan Al-Quran ini makhluk, mentafsirkan Quran ikut akal.
Ya. Maka datanglah Imam Abu Hasan Asy'ari, bermimpilah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 malam. Rujuk kembali akidah itu, ada masalah di situ. Rujuk kembali. Kemudian telah menyendirilah beliau selama 14 hari melihat, mengkaji, mendapat hidayah pada Allah. Dikarangkanlah satu ilmu, penyusunan satu kaedah memahami akidah Al-Quran ini yang sebenarnya, dan mengembalikan faham sebagaimana faham sahabat, faham-faham mereka yang sebelumnya. Maka dinamakanlah dekat Malaysia ni namanya Sifat 20. Nama tu tak ada nama lagi. Kita yang bubuh nama tu. Ya. Jadi seorang yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW untuk kita ikut. Rasulullah memang tak sebut nama, tapi fahamnya macam tu. Dan itu telah pun disepakati oleh para ulama. Siapakah yang dimaksudkan kaum Abu Musa Asy'ari? Boleh kaji dia punya silsilah dia. Dia make research. All of them scholars. Abu Hasan Asy'ari. Zaman dia berlaku inilah orangnya. Sama macam mana hadis Hasan, hadis la taftihanna Konstantinia, Istanbul ketika itu bernama Konstantinopel, akan jatuh pada raja yang baik dan tentera yang baik. Hadis Hasan sahih. Nabi menyebut selama 700 tahun sebelum itu. Hadis itu menjadi kenyataan selepas 700 tahun. Konstantinopel jatuh pada raja yang baik, diisyaratkan oleh Nabi SAW. Siapa nama raja itu? Sultan Muhammad Fatih. Adakah Nabi akan mengisyaratkan orang yang tidak boleh diikut? Mustahil. Apa mazhab dan apakah akidah Abu Hasan Asy'ari, Sultan Muhammad Fatih? Siapa tahu? Tauhid dia macam mana? Abu mengikut Maturidi. Ya. Apa mazhab dia? Hanafi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini salah satu dalil. Sebab Nabi tidak akan mengisyaratkan orang yang bid'ah. Nabi tidak akan mengisyaratkan orang yang kita tidak boleh ikut. Nabi tidak tinggalkan kita terkapai-kapai. Nabi tahu lepas 300 tahun manusia akan huru-hara nak ikut siapa. Rasulullah dah tak ada. Rasulullah bagi isyarat sama-sama siapa orang ni. Nama tak sebut. Nama sebut apa kita nak? Kampasan tak lah. Dia cerita, dia beritahu. Pak, 300 Hijrah terbitlah faham Abu Hasan Asy'ari. Isyarat daripada Nabi. 700 years terbitlah Sultan Muhammad Fatih. Subhanallah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan isyarat demi isyarat for you to follow, for us to follow. Dia dah beritahu apa? So why don't we follow? Kalau kenapa aku nak ikut Abu Hasan Asy'ari ni? Kau ada Quran faham sendirilah. Sebab Nabi yang suruh. Nabi suruh tu pula dengan syarat isyarat. Turun ayat Quran. Sahabat bertanya, siapa kaum ini? Ini siapa ni? Mereka kasih pada Allah, Allah kasih pada mereka. Ini siapa kaum ni? Hum qaumu hadha. Nabi tunjuk pada Abu Musa Asy'ari. Hum qaumu hadha. Tahu nak kita tafsir ayat 53 surah Al-Imran. Maka kalau begitu kita ikut Abu Hasan Asy'ari, ikut cakap siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Any question? Jelas? Yeah. Any more question? So sometimes banyak orang akan mendakwa dia ikut Allah, dia kasih pada Allah. But do you really worship the true Allah? Allah which is meant by the Quran. How do you know what you know? How you know that you are worshipping Allah that's meant by the Quran? How you know? Who recognize that what you know is right? Who? Which expert said that you are right? You are recognized. Satu orang dakwa, saya ni PhD tau. PhD. Tengok muka macam asal dengki. Buat PhD. Mana CJ? Which university? Which university you come out from? Siapa recognize your CJ ni? Siapa yang recognize? You ask. Because you want to make sure what you want to hear and you want to believe come from something real, right? Because we are human. You want to know. They are curious. Betul ke tu? Siapa cakap tu? Same. Tauhid, fiqh, tasawuf, more. You have to make sure which one, which mazhab, which come from where, masyarakat mana ni, which scholar, where did he learn from, siapa guru dia, siapa guru-guru, ada isyarat dari Rasulullah tak? And when it all clear,
Yes, now I listen. I will listen to you because I know you are good. That's how we understand bila kita baca ringkasan akidah sunnah wal jamaah. Itu cara kita nak faham. Never understand this is not Quran. No, never put in your mind what I teach you is other than Quran. No, don't put that way. Put this way. What I'm teaching you, tafsir, recognized by the whole world. Ahlussunnah wal Jamaah must be accordingly, not out of Ahlussunnah, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mas'ud Al-Madani. Who said that? Hundred and thousand of scholars, and you can see the names there, recognized by the whole world. Alaikum. Bolehkah kita pakai macam tu? Then come another question. Siapa yang cakap macam tu, Ustaz? Ada arahan daripada Nabi ke? Ada hadis sahih yang menyebut alaikum bisawadil a'zam. Alaikum bisawadil a'zam. Please stand by the opinion of the majority. Anda kena berpihak kepada yang majority. Kaji tengok dalam majority ini, adakah bermazhab Syiah, adakah bermazhab apa? Melainkan bermazhab Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka yang bermazhab Hanafi, kebanyakan adalah Maturidiyah. Mereka yang bermazhab Syafi'i dan Maliki, kebanyakan adalah Asy'ariyah. Tapi at the end time semua dah campur. Because kena faham, ilmu agama ni is not something yang fix dan tak berkembang. No, don't tell me that. Engineering berkembang, ilmu kedokteran berkembang. Don't tell me ilmu agama there's no civilization, tak ada perkembangan ilmu, tak ada pengkajian, tak ada kehalusan. Then you have restricted the knowledge of Allah. Don't do that. Never do that. And never put in your mind, never bear in your mind akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab hikam other than Quran. No, never do that. These are the expert. They are telling you, teaching you in their field. Hikam menceritakan tentang bidang tasawuf, tauhid akidah menceritakan tentang tauhid, mazhab-mazhab menceritakan tentang ilmu fiqh. A bit more, sikit-sikit nak tambah. Sometimes people get confused. Kenapa nak ada 4 mazhab? Mana boleh? Ini Islam satu saja. Right. It's right when you are talking about semayang 5 waktu. It's right when you say rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Betul. Tapi Islam is going to be a problem bila you nak practice. Let's say, okay, one contoh. Kita nak semayang sekarang ni. Hadis kata letak tangan atas dada. Which dada? Ini dada, ini dada, atas. Macam ni boleh? Tak ada masa main kita orang. Ini dada saudara ni. Nabi cakap dada? Tak salah ni? Masih dalam dada? Which one? So ala sadrihi, what does it means? You need expert to explain one word pun. You need a few hundred of scholars to explain one word. That's fiqh. What about tauhid? What about tasawuf? More. So why don't we just relax, ikut je apa yang dah ada. Don't think too much. There's a lot of things to do. You want to cook, you nak pergi masak, you nak pergi jalan-jalan. So just leave the knowledge to the expertise. Wallahu a'lam. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu nasta'in asrarana wa asyhadu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya nak menyebutlah 1 hari bulan dengan 2 hari bulan 4 ada maulid di madrasah kami. Semua dijemput hadir, ya. Kalau nak beri sumbangan ke apa-apa diterima. Kita nak buat kekah dan sebagainya pada 1 bulan 4 dan 2 bulan 4. 1 bulan 4 itu hari Jumaat, itu hanya membaca maulid. 2 hari bulan 4 itu ada ceramah dan sebagainya. InsyaAllah detail akan saya whatsappkan dalam Al-Qur'an.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.